Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir système informatique, partie notion de logiciel. On va commencer. On a vu que le système informatique est constitué de deux parties, matériel et logiciel. On a déjà voir la partie matérielle. Aujourd'hui, on va voir la partie logiciel. La notion de logiciel. Alors, c'est quoi un logiciel? Pour exploiter un ordinateur, le matériel seul ne suffit pas. Il lui faut des logiciels. Un logiciel est un ensemble de programmes qui permettent d'exploiter des ressources matérielles d'un ordinateur. Ça veut dire يعني بغيت نستعمل الماتيريال بوحدو ماشي كافي خصني لي لوجيسيال وما سو سون دي بروغرام يعني باش نستعمل لورديناتور خصني يكونوا دي بروغرام انستالي لورديناتور باش ندخل الانترنت باش نكتب باش نرسم يعني لو ماتيريال بوحدو ني با سوفيزون واخا يكون عندي بيسي وما عنديش لي بروغرام باش نخدم ما يمكنش نخدم في لورديناتور. اوكي. Alors, c'est quoi un logiciel? C'est un ensemble de programmes qui permettent d'exploiter les ressources matérielles d'un ordinateur. On va voir les types des logiciels. On distingue deux types de logiciels. Logiciel de base, indispensable au fonctionnement de l'ordinateur. Parmi les plus importants, il y a les pilotes, drivers, et système d'exploitation. Exemple, système exploitation. Alors, système exploitation, par exemple Windows, OK, MacOS, Unix, Android. Les drivers ou les pilotes, ce sont les programmes de fonctionnement d'un périphérique. Par exemple, CD d'installation de l'imprimante. Alors, je connais le logiciel de base. واللوجيسيال ديال لو سيستم يعني اما كانش عندي هاد اللوجيسيال دو سيستم الماتيريال ما يمكنش يديماري ولا يفونكسيون. اوكي ça veut dire يعني اما كانش عندنا un système في l'ordinateur ne fonctionne pas et ne démarre pas يعني بيسي ما يمكنش يخدم. مثلا في التليفون ما كانش مثلا بحال اكزامبل السيستم اندرويد ما كانش عندنا لو سيستم اندرويد في التليفون التليفون ما يمكنش يخدم وما كاينش يديماري. Alors, هذا كيتسمى البروغرام ديال لو سيستم كنسميه سيستم ديكسبلوطاسيون. وبيان سور مع سيستم ديكسبلوطاسيون كيكون عندنا لي بيلوت ولا كيتسموا لي درايفر يعني مثلا بحال لي بارامتر يعني مثلا بيلوت ديال الصوت بيلوت ديال الفيديو مثلا عندي امبريمونت باش البيسي تعرف على الامبريمونت خاصني انستالي السي دي بيلوت ديال الامبريمونت يعني اي ماتيريال عنده بيلوت ديالو اللي باش كيتعرف عليه لورديناتور. اوكي نفس الشيء بالنسبه للتليفون يعني بيان سور لو سيستم مثلا اندرويد مع لي بيلوت باغ ديال الصوت ديال الريزو ديال الوي في اكسيتيرا. اوكي يعني logiciel de base فيه système d'exploitation اللي هو le système ou le programme ديال fonctionnement de l'ordinateur ومع le système كيكون les pilotes اللي كيتسموا les drivers ولا les pilotes وكنعرفهم بلي paramètres. اوكي logiciel de base فيه système d'exploitation et les pilotes. النوع الثاني logiciel. Alors deuxième type de logiciel ce sont les logiciels d'application. Ce sont des logiciels répondent aux besoins spécifique du utilisateur. Exemple, jeu, Paint, navigateur internet بحال جوجل كروم كما في الصورة مايكروسوفت وورد بحال في الصورة وفوتوشوب ديال التريتمون ديال لي فوتو. يعني شنو هما لوجيسيال دابليكاسيون؟ اي لوجيسيال يعني اي بروغرام اي ابليكاسيون لوجيسيال دابليكاسيون اي لوجيسيال يعني كنستعملو لي مهمات ما ولا باش نعمل بيه شي حاجة يعني كيتسمى لوجيسيال دابليكاسيون. مثلا لوجيسيال باش نشاطي لوجيسيال باش نرسم لوجيسيال باش نكتب لوجيسيال باش ندخل الانترنت بحال جوجل كروم لوجيسيال بحال نكتب بحال مايكروسوفت وورد بنتريتي فوتو بنمونتي دي فيديو يعني سو كيتسموا لوجيسيال دابليكاسيون يعني جميع لي لوجيسيال اللي كنستعملوهم كيتسموا لوجيسيال دابليكاسيون علاش كنقولوا لي زابليكاسيون في التليفون. اوكي يعني كاين جوج انواع د لوجيسيال دو باز اللي قلنا فيه لو سيستم
مع les pilotes يعني هو المسؤول على لو ديماراج لو فونكسيونمون دو لورديناتور واللوجيسيال كاملين اللي بقاو اللي كنستعملوهم باش نتيليشارجي باش نخدم في بيسي باش نسمع الموسيقى باش نمونتي فيديو يعني كنستعملو من يوميات ما كيتسموا لوجيسيال دابليكاسيون يعني il distingue deux types de logiciels, logiciel de base et logiciel d'application. Et logiciel de base est égal système d'exploitation plus pilote et logiciel d'application. Alors ça veut dire qu'il existe deux types de logiciel de base et logiciel d'application. On va voir un petit exercice pour comprendre les types logiciels et les types des logiciels. Alors, complétez le texte avec les mots suivants. Microsoft PowerPoint, Excel, Google Chrome, Gmail, logiciel, Microsoft Word, Photoshop. Ok? Alors, on va compléter le texte. Alors, on a فراغات وعندنا مجموعة من الكلمات غنكملوا هذا التكست باش نحصل على التكست كومبلي. اوكي بالنسبه قبل ما نبدا نشرح لكم كل بارتي. بالنسبه لميكروسوفت باوربوينت هو واحد لوجيسيال كنخدموا به لي زيكسبوزي ولي بريزونطاسيون يعني كنخدموا به العروض. اكسل هو واحد لوجيسيال ديال الحساب ديال لي كالكول. جوجل كروم هو واحد لوجيسيال كندخلوا به الانترنت. جيميل هو واحد اوكي يعني سيت ولا ممكن يكون ابليكاسيون ديال لي ميساج. اوكي ou logiciel, ce sont des programmes. Au Microsoft Word, c'est un logiciel pour saisir les textes, نكتبوا les textes ou نعدلوا les textes. Au Photoshop, هو logiciel de traitement des photos, نعدلوا les photos. Ok, on commence. Pour exploiter un ordinateur, il est nécessaire d'utiliser des programmes informatiques appelés quoi? Il en existe de plusieurs sortes. Pour écrire et mettre en forme de texte, nous pouvons utiliser des de traitement de texte, comme par exemple, pour effectuer des calculs, on peut utiliser. Alors, on va essayer de compléter le texte. Ok? Alors, pour exploiter un ordinateur, il est nécessaire d'utiliser des programmes informatiques. بالنسبة programme informatique راه فيه اس في programme informatique S, ok? Pour corriger. Pour exploiter un ordinateur, il est nécessaire d'utiliser des programmes informatiques appelés logiciels. Il en existe de plusieurs sortes. Pour écrire et mettre en forme de texte, nous pouvons utiliser. Alors, pour exploiter un ordinateur, il est nécessaire d'utiliser des programmes informatiques. Alors, les programmes informatiques هما les logiciels. يعني باش نستعمل un ordinateur خصني ضروري يعني نحتاج les programmes informatiques. وشنو هما les programmes informatiques هما les logiciels. OK? الكلمة اللي ناقصة هنا logiciel. Il en existe de plusieurs sortes. Pour écrire et mettre en forme de texte, nous pouvons utiliser des logiciels de traitement de texte. OK? Par exemple, Microsoft Word. اوكي يعني هنايا عطينا امثله وخلنا يعني خصنا دي لوجيسيال دو تريتمون دو تكست واللوجيسيال اللي كنخدموا به لي تكست كنعدلوا به لي تكست اي لا ميز اون فورم هو مايكروسوفت وورد يعني نكتب هنا مايكروسوفت وورد. Pour effectuer des calculs, on peut utiliser quel logiciel de calcul? Excel. OK? Alors, pour exploiter un ordinateur, il est nécessaire d'utiliser des programmes informatiques appelés logiciels. Et l'on existe plusieurs sortes. Pour écrire et mettre en forme de texte, nous pouvons utiliser des logiciels de traitement de texte, comme par exemple Microsoft Word. Pour effectuer des calculs, on peut utiliser Excel. Comme l'eau. Alors, on va terminer la deuxième partie. Le logiciel de présentation assisté par ordinateur, Microsoft PowerPoint, sert à créer des exposés. La modification des images nécessite le logiciel Photoshop. Alors, قلنا هنايا logiciel اللي كنعدلو به les exposés هو Microsoft PowerPoint. كنعدلو به créer des exposés, كنعدلو به العروض. ولا modification des images يعني traitement des photos et des images كنستعملو واحد logiciel اسمه Photoshop. OK? On va نكملو.
Pour naviguer sur internet nous avons besoin يعني باش ندخل l'internet خاصني واحد navigateur internet عندنا هنا Google Chrome. Alors pour naviguer sur internet nous avons besoin Google Chrome. Enfin pour envoyer des messages ou des fichiers avec l'ordinateur nous utilisons le logiciel aussi Google Chrome. يعني باش ندخل واحد السيت يعني قبل ما ندخل واحد الموقع خصني ندخل بعدا نافيغاتور انترنت. هنا عندنا المثال عطينا Google Chrome. Pour ouvrir quel site هنايا le site Gmail. Alors مثلا ممكن انستالي ابليكاسيون Gmail ممكن ندخل ليها عبر موقع يعني كندخل Google Chrome ممكن نكتب www.gmail.com هنا كتسمى السيت ولكن انستاليتها في التليفون ولا انستاليتها في التليفون كتسمى ابليكاسيون يعني لوجيسيال شنو هو اي حاجه كيتانستالا في الماتيريال وكياخذ لي واحد ليسباس. هذا هو الفرق ما بين سيت موقع كندخل له ما كياخذش اسباس مي لوجيسيال يعني ça veut dire كنانستاليه وكياخذ لي espace في التليفون ديالي ولا في PC. OK. Alors, le logiciel de présentation assisté par ordinateur Microsoft PowerPoint sert à créer des exposés. La modification des images nécessite le logiciel Photoshop. Pour naviguer sur Internet, nous avons besoin Google Chrome. Enfin, pour envoyer des messages ou des fichiers avec l'ordinateur, nous utilisons le logiciel Google Chrome pour ouvrir le site Gmail. نتمنى تكون استفدتوا من الاكزرسيس. بالنسبه باش تعرفوا غير بكلكو اكزامبل بعض الامثله ديال لي لوجيسيال دابليكاسيون وكاين بزاف لي لوجيسيال d'application. OK, alors merci pour votre attention et à la séance prochaine.